Asese befo sese doni doni. Naga sese doni doni. Asese befo sese doni doni. Turu sera makunye moribena. Asese. Swani swani isa sagobina. Asese. Kamera mani kamera perenganye. Asese. Swani swani dalilu tigibena. Asese. Swani swani bariga tigibena. Asese. Swani swani kurana tigibena. El Hadji Issa Sako, grand prêcheur international. El Hadji Issa Sako, karamuga keminye Nabila Musa ka turita kalan kodon. El Hadji Issa Sako, paseku sakote, ani bawa petete. Karamuga keminye Nabila Dauda ka jabura kalan kodon. El Hadji Issa Sako, karamuga befo grand prêcheur international. Paseku sakote, ani bawa petete. Karamuga keminye Nabila Issa ka linjana kalan kodon kari. El Hadji Issa Sakoti karamuga befo grand prêcheur international. Bateku Sakoti baga bertete karamuga keminye Muhammad ya Rasulullah ka alquran kala. Ijibu bi wara min ba alquran kono aya ba wara keme wara ni bi wara ni wara min ba kono ani sigilu tan kele min ba alquran kono na. Karamuga keminye o doni ga wuli ki jo mali kono kon kote o bla. El Hadji Issa Sako karamuga befo grand prêcheur international. Wele bela wajulu kila mima na tara wajulu ke Franci mbugaran somo nyana otiti sama bo kalon kala koko asere be bako a video kachadi bi mali seleke nani bela jelela karamuga kele mindo El Hadji Issa Sako karamuga befo grand prêcheur international. El Hadji Issa Sako kiro ni nabi nyumon tien taba grand prêcheur international kata maka ninga ta Badra Aliou ladige dine hukmu konana ko sobe Badra Aliou bido dine na doni ako Muhammad ya Rasulullah ma kaka po maka triki ka ninga dina nyafo ala ka kuma lafe. El Hadji Issa Sako Sako te Sako karamuga befo bateku Sako te ni anbawa berte te atale ko maka ayijo mina keneka ninga wajulu ke arabu ani farafin américain ani kuleble ni chinois ni japon Muhammad be maka ato keneka bele dele kolosi bla karamuga kaminye. El Hadji Issa Sako karamuga befo grand prêcheur international. Nema fo e nyana ngo misrima ka kofle nyefle o ye lada nyona fabele dile tibiye ale nyakoro o de la ko toni kunandi e ka kusi jala bitika ka pe nyama sun ko lama wa kulo kunandi o be kunada tunu kongo kame. El Hadji Issa Sako karamugo befo grand prêcheur international Mali territoire ko côté au plat ko ba ke de bi ma fa de nganya boyla wa ko ba te me ka ke na ke ko kele minge ami tian wule ke ami siga ka ka lakali ko sabe ke to wala tete ba ko la bara tebe ke go. El Hadji Issa Sako ba te ku Sako te an ba bete se go ko feno ka tene nyefo tene ma a wajulu kele ka ke fo ka ta se yoro de la wajulu pane ko kamele ngoro do tar yere di El Hadji Issa Sako ma kaka sharia gonye nyekemeka alila o kera pela jile nyana o bilakal boyan tiya wuliche. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Naam. Wal aqibatu lil muttaqin. Amin. Wala udwana illa ala zalimin. Amin. Nahmaduhu. Amin. Wa nashkuruhu. Amin. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Amin. Wa min sayyiati a'malina. Amin. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi. Amin. Wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Amin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sako ni alaka je amedugo islam befu apela jele ma mu'mini befu unakaka ma wajuli kala karaki befu che ma alimami ladiri befu unakaka amina mevo allama ko nyuma ala madirama. Amin. Afamuna abi famu o ni alaka je aha bi walanda te walanda janga ai anga bi walanda be sungalo mangutuka che allama ko nyuma ala madirama. Amin. Aujourd'hui le 11 septembre Naam. 2005 che afamuna abi famu okuma mimi nafo allama ko nyuma ala kadam. Amin. mi kala damina mafa bismillahi anyanga kala damina ni ala to barka mai Allah arrahmanu alam yijin hinat la ka chaya che
arrahimi ala mi la rahina kerengere anye be kala dam no ala to barka mai ngele ka kala dam na ala to barka mai misole aminata deka anaka ka misole ablay deka ni mami ma do shila misri bu wele ni chekele mi ndo ko muhammad rasulullah na ka modema ododa ala ka nafa na barka yi amin ma kuna diara mami ngabe ala fe abaka kirafe ma tade nyana mami ngone be ala fe ngane ta kirafe alaji umar daw ma do be tabe nyanga e tade ti chen da robade ma bana kira la tade chen pele afamuna abi fam o kuma ngele ka kala dem ne ala to barka mai ka sole amina tade ka sole ablay deka ko bawo ko bano madam ne ala to barka ti dola ntise tuba bokana ambe balabala le ofram zera ka famu tuba boko maintenant nous allons commencer notre parole le nom de Dieu. Il faut vous calmer pour l'écouter. Conseil utile. Celui qui va vous parler, garant père cher international. Alhaji Isa Sako. Di Karamogo Befo. Fils de Basekou Sako. Fils de Soyas Neberti. Je pars avec le Coran et le Hadith. Je ne vante rien. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam et puis ils ne cherchent pas à connaître. Si tu veux connaître l'islam, il faut écouter les prêches. Mais les enfants aiment prêcher pour ce que les vieux. Alors que les vieux n'ont plus longue vie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils n'ont pas de temps, mais les jours qu'ils vont mourir, ils auront le temps. Ils auront beaucoup de temps. Niko tandi bolo o yibal islam yake ko nyumana tande bolo o yibal wajuli la menina ni nitigara dongo de be mugasoro foka dafa so ni saya do cha ala ka amla sara nyumanga amin bi wala na be shun mangutuka Allah ma ko nyuma ala ka dam amin mani ba fe ka shun ibina ko be famuni na ambina kuma ba ufo awye Allah ma ko nyuma ala ka dam amin etlo ne gala joda abi famu kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kira ko ala ka neman kishi jiri kira ka amin afamuna abi famu ako buniyal islam ala kamasin kira ko islamiya dina jo men duluma duruka mao maye kelenga ka to nani setuye market do aljinna akwa follow shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam islamiya donga de ni ma take islamiya nyebe fi ka fi dabarala ko mashite alako muhammad alaka chidi afopia de islamiya donga yi afamuna abi famu to bengalo ve kiri saka yekuma famu abi famu islamiya donga de shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam niye ma segara ka foye ikira islamiya niye ma segara nyebe isigora la ko mashite ala ko muhammad ala ka chide dugu jele i wulile ya barake ikira islamiya da robadi islamiya te mashika parti kuraye ko ni mami tege mena ka duala ki te kai ni islamiya sira de mine hal ni mami tege mena ka duala ibe aljina chamanjela ni kafir de ya sira mine ka ala kota sira mine ka mushriku ya sira mine hal ni mami duala ibe janama chamanjela sako islamiya dunga de la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam je betlo bala doni ba betlo bala hal ni minne naniye isika ba piente islamiya joseph lana kira mi voanyena way kamu salati ani sali joli ma teka islamiya nyebe neti sali sali bali de kafiri afima sali bali ke kafiri ke sali bali muso kafiri muso sali bali de kafiri de sali bali du kafiri du na kadi alhaji mor daw sali bali ke leke sali bali muso le muso sali bali de le de atongono din sikashito la saka sali ke ko nyuma ala kadam amin ala ko qur'ana ko na ko solu filu amrin ala ko ayesali ako inna salata inna harfu tawkidin wa nasbin ala ko inna salata ala ko salimi blani tanaha sali bisali kana bali ani li fahashayi ka bo jeneyala wali munikeri ani dnye ko jugube ala ko sali e furakisai ni bisali kana jogonyi ni e mami e sali la bari so jerado abe sali la ya famu jeneya keladu abe sali la danga dengoradu o tajira sali tai sali yayi ale de tai sikashito la saka sali ke ko nyuma ala ma no bayra amin afamuna abi famu jisma bi ma be
ka minɔgɔ bɔ nka ni maa min ye jisuma min n'a ko hali bi minɔgɔ ma bɔ a taatɔ don lahara ani jisuma tɛ ji ye o tɛ ko siya kelen ye a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma a faamuna silamɛya jɔsen sabanan wa i y'a faamu wa ita'u zakati ani jaga bɔli silamɛya jɔsen naaninan wa sawmu ramadana ani sunkalo suni wala na bode ka silamɛya jɔsen duurunan wa hajjul beiti ani Ala ka so hijili Ala ka kɛli nɔgɔya ani silamɛw ye ni laban sera wajulikɛlaw cayara a Ala ɲɛ siranɲɛ ba man ca wajuli lamɛnnaw cayara a Ala ɲɛ siranɲɛ ba man ca misiri yɛrɛ ka ca ni adamaden ye nka hali bi ɲɛmɔgɔden cayalen don misiri ka ca ni adamaden ye sobiyetayɔrɔw cayalen don misiri ka ca ni adamaden ye dangadenw cayalen don seli kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma silamɛya jɔmɛ nin duloma duuru min kan cɛ o cɛ ye kelen kɛ k'a tɔ se t'u ye i m'a kɛ ti don alijinɛ na i y'a duuru faamu ikamu salati seli jɔli i y'a faamu silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de ye silamɛya donkan ye silamɛya jɔsen filanan ye seli ye sabanan ye jagadili ye naaninan ye sunkalo suni ye duurunan ye Ala ka so hijili Ala k'a nɔgɔya ani silamɛw ye nin ye cachette industrielle ye k'a bɔ fa bɛɛ fɛ Mali bɛɛ farafina bɛɛ diɲɛ bɛɛ tile bɛ bɔ yɔrɔ min a n'a bɛ bɛn yɔrɔ min a lamɛn ko ɲuman Ala k'a d'a ma n'an ye wajulu lamɛn ka siran Ala ɲɛ ka maloya Ala ma sɔnni an kɔli cɛ don cɛ Ala k'o nɔgɔya ma Ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko inna akramakum indallahi atqakum a ko maa min ka di ne Ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan maa min siranna ale Ala ɲɛ a faamuna wa ne de ye dugu nafolotigiba ye Ala ka sira t'o la ne de ye jamana président de république ye ni tɛ siran Ala ye Ala ka sira t'o la ne de ye wajulikɛla den ye Ala ka sira t'o la ne yɛrɛ de ye wajulikɛla ye n da fara mɛ fɔ n tulo kɔrɔ bɛɛ ko don Ala mago t'o la Ala ko maa min ka di ale Ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan maa min siranna ale Ala ɲɛ Ala m'a ka kiraw denw to ye a bɛna wajulikɛla den to ye a m'a ka kiraw denw to ye a bɛna alimami den to ye a bɛna alimami ba den to ye a bɛna alimami jini den to ye a bɛna président den to ye a bɛna député den to ye a bɛna ministre den to ye silamɛw Ala k'an kunna diya wala nda bɛ sun kan maa o maa n'i b'a fɛ ka fɛn faamu n'i ye nin cachette in lamɛn c'est très très intéressant Alhaji Umaru Dawu i bɛna kumaw mɛn a kɔnɔ i bɛ fama ka min ɲɔgɔnna mɛn wajulikɛla caman da sabu ne tɛ siran jate tigɛ moi je dis la vérité moi je m'en fous puisque je ne marche pas chez quelqu'un je marche chez moi-même a faamuna Allah mɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma Ala ko wa sawmu ramadani a ko sunkalo suni a faamuna a ko faridatun wajibi bilenman don baliku bɛɛ kan silamɛ bɛɛ kan mumini bɛɛ kan fɛn o fɛn ka kɛnɛ a ko yusamu a ko sun bi kɛ liru'yatil hilali ni kalo jɔra n'a fɔra sunkalo kalo jɔra o ye sun daminɛni ye a faamuna wa n'a fɔra fana tuguni ko selinjini kalo jɔra o ye sun jɔlen ye nka anw fɛ farafinna bi kalo jɔ o kalo jɔ mankan dɔw b'a fɔ anw y'a ye kɔlɔn kɔnɔ dɔw b'a fɔ anw y'a ye kɔlɔnjɛba a kumaw cayara a faamuna nka ni kalo kɔni jɔra mɔgɔ laadiri saba olu ko k'u y'a ye ka fara jamakulu damadɔ kan o ye sunkalo suni wajibiyalen ye bɛɛ kan bɛɛ kan'a fɔ fɔ n k'a ye ɲɛden la ɲɛ ɲuman tɛ bɛɛ kunna bɛɛ ɲɛ b'o ye wa a faamuna ni bɛɛ ko fɔ n k'a ye ɲɛden la n'o ne tɛ sun o tuma misirimanw b'a kɛ cogo di o tuma sunkalo sunko ɲuman Ala m'a dira ma labanko ɲuman Ala k'a d'a ma labanko jugu Ala k'an kisi a ma sallallahu Muhammad i tulo nin gɛlɛya jɔ dɛ sun yɛrɛ Alhaji Umaru Dawu a ŋaniya bɛ siri cogo di n'a fɔra sunkalo kalo jɔra wula in na i tulo nin gɛlɛya jɔ dɛ i b'a ŋaniya siri kabini bi fajiri da ni Ala ka diɲɛ ye k'a fɔ ni sunkalo kalo kɛra tile 30 ye n b'a bɛɛ sun i b'a ŋaniya siri kabini a su fɔlɔ n'a kɛra tile 29 ye ne b'a bɛɛ sun
i b'a ŋaniya siri kabini a su fɔlɔ ni su fɔlɔ ŋaniya siri taara ka maa min dan i kɛ o kɛ ka suguri dun i b'a ŋaniya siri ko n bɛna sini jun a faamuna wa a kɛ ko ɲuman ala m'a dira ma a ko sunkalo yɛrɛ a sunna na gɛlɛma yan wa min sunnati a bɛ kira ka sunnaw na ta'jilul fitri ka sundigɛ teliya wa ta'khir suhuri ka suguri retarder a ko ye kira ka sunna ye ya dɔn an baga mɛn sunna caman ma k'a sɔrɔ an ma tila farida la fɔlɔ fo de bara ka fara mɔgɔw k'a faamu ka sundigɛ teliya kɔrɔ di n'a fɔra tile benna dɔrɔn i b'i teliya ni k'i sun tigɛ ka i nugu bɔ kɔngɔ na nka a ma fɔ i k'a teliya kabini 4 heures k'i sun tigɛ a ma fɔ kabini 5 heures wula fɛ k'i sun tigɛ i y'a faamu dɛ nka ni tile benna yɔrɔnin min i kana baara si kɛ kan'a fɔ n bɛ seli kan'a fɔ n bɛ nin baara in kɛ kan'a fɔ n bɛ nin wurudi in kɛ i ka sundigɛ teliya kira tun b'a kɛ ten dɔ wa ta'khir suhuri i ka suguri retarder k'o bila kɔfɛ n'a fɔra kɔfɛ a ma fɔ fajiri kɛnɛ ka ci piyan ka tile bɔ k'a sɔrɔ i m'a dun dɛ k'i ka suguri dun suguri waati labanw fɛ o b'a to sun bi ku i fɛ o ye kira ka sunna ye a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma Alhaji Umaru Dawu masiba dɔ b'an fɛ yan da bɛ se o ma diɲɛ laban karamɔgɔw de bɛ ka campagne kɛ diɲɛ laban commerçants ye k'a fɔra ni maa min b'i sun tigɛ k'i sun tigɛ tamaro la k'o baraji de ka bon dɔw ko k'i sun tigɛ dabilinin na k'o baraji de ka bon dɔw ko kangaliba k'o baraji de ka bon a bɛɛ nkalon fɛ kirikiri dɔw yɛrɛ ko tamaro ta k'o de baraji ka bon a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la nin ye campagne de ye commerçants ye ani tamarotigiw ye ani dabilinintigiw ye a tɛ diɲɛ sɛbɛnfɛn foyi la Alhaji Umaru Dawu fɛn o fɛn bɛ sun ɲɛ n'a fɔra n'i ye nin kɛ ka i to sun kɔnɔ k'o b'a tiɲɛ suntigɛ waati ma se n'i y'o fɛn o fɛn de kɛ ni ala ka diɲɛ ye halala sira kan o ye sun tigɛlen ye n'a ka di maa min ye ni woro de b'i bolo n'i y'o ɲimi sun tigɛra a faamuna n'a ka di maa min ye tile bennen a faamuna o tuma ka i sun tigɛ ni ji ye ji negekun t'e la dumuni negekun tɛ e la sabu bi sun ma i tɔɔrɔ i ka kɔmuso de b'i kɛrɛfɛ i y'o wele ka don so kɔnɔ i n'o ye siɲɛ 1 kɛ ɲɔgɔn na sun tigɛra wa baraji belebele yɛrɛ b'a la a bɛɛ tigɛ ko ye kelen ye i ye sun tigɛ n'i bolo ye sun tigɛra i ye sun tigɛ n'i dabara ye sun tigɛra i ye sun tigɛ n'i woro furancɛ ye sun tigɛra tigɛra ni bolo ye o a tigɛra ni ku ye o sun tigɛra a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma ni nin ma fɔ an ka jamana in ye sɛgɛnbaatɔ jamana ye u bɛ ka tamaro dɔw de k'aw fɔ ko dɔnni b'a ko tamaro baraji ka bon tamaro nafolo ta ye caya den da ye tamaro tɛ dugu min na olu b'a kɛ cogo di dabilenin tɛ dugu min na olu b'a kɛ cogo di kafe kalaman tɛ sɔrɔ village mɔgɔ minnu bolo olu b'a kɛ cogo di o tuma ala k'an ni silamɛw bɛ sababu ma ko dɔgɔtɔrɔ ko n'i ye sun tigɛ ji kalan na dɛ o de ka fisa dɛ o bɛ tension yɛlɛ dɛ dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ tension yɛlɛlen don wa ayi n ko a yɛrɛ tension jigi kojugu fɛ fo a dɛsɛ bɛ sun na ni bara cikun de ye k'a fɔ a ye i mana sun tigɛ halala sira o sira kan i k'a don sun tigɛlen don a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma laban ko jugu ala k'an kisi wa mɔgɔ minnu fana bɛ ala minɛ ka jisumaw di u silamɛ ɲɔgɔnw ma sunkalo fɛ k'i sun tigɛ n'a ye baraji belebelew b'a la minnu bɛ taa ni dumunifɛnw ye misirida la dɛsɛbaatɔw ka t'u sun tigɛ a la baraji belebelew b'a la minnu bɛ jɔ n'u silamɛ ɲɔgɔnw ka suguri ye k'u ka suguri dun e fɛ yen baraji belebelew b'a la Alhaji Umaru Dawu sun ye wajibi ye baliku bɛɛ kan kɛnɛbaatɔ bɛɛ kan a se bɛ maa ma ye nka dɔw de b'a fɔ an kɔni a ka di n ye ka sun dɛ nka n bɛ sun yɛrɛ musaka n m'o de sɔrɔ o kama n ma sun ni maa min y'a fɔ i ɲɛna jahili don a faamuna ne bɛ n ko sunkalo kalo yɛrɛ jɔ mɛ kɔngɔtɔw de kama e maa min k'i t'i ka nasɔngɔ sɔrɔ k'e t'i ka dahirimɛ sɔrɔ ka caya sunkalo kalo jɔra n k'o b'e dɛmɛ i ka baara de la o contraire kɔngɔtɔ yɛrɛ de ka sun o de kan ka teliya o de sunkalo kalo jɔlen kan ka diya o yɛrɛ de ye ka tɛmɛ waati tɔw kan sabu sunkalo kalo jɔra i y'o sun i ye baraji sɔrɔ i ye farida dafa kalo dɔ tiɲɛ don k'a sɔrɔ ni sunkalo kalo yɛrɛ jɔn dɛ e yɛrɛ bɛ tile ban don dɔw u tɛ tile fana sɔngɔ sɔrɔ i tɛ sin ka sun siɲɛ kelen ye
o chendre kuma kundala sunya kama ni ya me ma minda ka kadinye ka shun ka nga ma shun musaka saro chinyete itara dugu wartigi jumen fe ko ka shun musaka dema wala mai ku isigi nya jumen ma dongo do ne ba fe kana suguri dun e fe ya fajiri da no konti jenai afa mashi amafo mashi itara malima me jumen fe ka ko ne ba fe ka to kana suguri dun e fe ya shuwo no konti jenai amafo mashi o kuma ni bane ka shunde ko nde suguru dun yora soro de nde shundige yora soro de ka soro ika kene banatila banala degetila fala ki basa pere jane men sako oche akeko nyuma ala ka dama amin la bango juga ala kangisha sallallahu alaihi wasallam ako wa in shakka fil fajri ni shumba to sigara fajri la ka fo esige fajri seledo wa esige amase asiga siga na kera ela peut-être a seledo peut-être a temenedo kono kera ela domi fala yi akulu kana dumine keble kana suguri dumble afamuna wa ni sigara dron ka fo abeko mi fajri sera abeko ma amase esiga temenete kana dumine ke bi yeremene sako ako wala yusamu yomu shaki ako siga doti shun ina fo na fora sisa sungaro mangono kanga babi biya siga yi e kan ngani asiri ko ne ko ni mina ala mina ka shun shini mi songa ka tle foloi sako ni shini ngeraye nya soro ni shini yera makaye ne ko ni juna ko no dugu jera no do kara sungalo yerai yo tlekele mi jun oti wasabli fika juru sada sako wala wa man sama hu ni moga miyo shu kazalika uchoyala siganaka peut-être shini nyai peut-être shini ntai ishuna te sigaka lam yujizihi odo shunti wasa ni sungalo bana ibasara o chendra shunti ke siganaka sika shetola wa in wafaka min ramadan wa hal na bena sungalo rema ni sungalo bana ibo do sara sabu e ya sigana do o chen afamuna wa o chen kona kadi mami wali man sha'ana kadi mami sama hu ko ni bashu tatawuan baraji nyine kama ka fa ne ko ni mina shu baraji nyine kama akia ko nyuma alaka adam wa man asbaha ni mami duguje wala mi akulu yima duminike wala mi yashrabu ngai majimi summa tabayyana lahu dugujele anana sabati fa befe arajona televisiona ka fo bide sungaloy lam yuzihi yo do mim klebla ni ma duminike bli yiko wane bi nyera mine ni begara sungaloy kaba ne kuma duminike majimi wane bi continue ni shunyi o shun fanati wasa Allahu akbar ya famu nga wayam sigu nga ibi yera mine anila akli kaba duminima fi bakiyatihi o do tokono wayakitihi ngani sungalo bana ibo do sara sako wala amin ala de ko qur'an bele ba kono kala law tabaraka wa taala fi kitabil azizi ko nyafani ako ya ayu allazina amanu na ako mogo mun ngwali manarane alala sayabe la hara jodo be kaburu dalibe ako kutiba alaykum siyamu na ala shuka aw ma wajibi ble kema kutiba ala lezina min qablikum akonye shudi mogo maya ka kon muhammadu mantonye la'allakum tattakuna akona ushuna akoshuba au deme ka alaka daundo o chendra afamuna wa abifamu nina politiki mi shuna ibi kongoto valeri don o chendra afamuna o chen ala kwa ye shudi mandodo maya ka kon onye okela on ta folo yede ai kwa ya damadi wasanga alaka daundo nai anye foyen sako mogo mingera ministrie ikera president ye kuma be kono bara gerenedo dumini dumauna boisson dumauna ekera na folotigi ye kuma be kono bara sosoledo dumini dumauna abe kono ku gerenedo chogomi ko be sosoledo ti sabu o kama eti kongo to valeri don nga ni shuna shubi na jirila kongo fe mimbala toro mimbala dekun mimbala ibino don abika sababi ame alaka ji valeri don na shuna abika sababi ame alaka dumini valeri don na shuna abika sababi ame kongo to ka degere don ni shun tigera ni yedesa batoye ka kongo toye ebe hinana afopia alaji mordaw akeko nyuma alaka dama amin labango nyuma alaka dama amin ngani tile gwandere ndere na on febbi nin demokrasi jamana ina nin taknya karasi jamana ina farafina bekodo saka ibi demesanu ndeye samugani duru samugani fla mugotigi santani sheki uteshu
olu ma bo barake yoro la dutigi de be ala mine ku ka ta suguri todu ko papu ma shongoyi ku be école la la harata dia ku sungolot le gwanderen di refe dumine bi tobi duo du kono na bi de demesene fitinuma munuma bali kuya foi tola me sungolot le gwanderen di refe tobi le bi ke duo du kono ka di bali kuma ko école deundo u be examena u be devoir la tobili kala danga nedu na songo bola danga nedu amone fugaro munu mina ashoru kono abeja na meden kri saka ngamme ala ka dina sradeka ngande article 1 ma ngande article 2 ma ngamme ala ka dina sradeka oje danga robate kabini mana bali kuya shun koni ma wajibi blei tanke banatila banaladege tila ima jako ya blei afopia ngasungalo masalaji mor daw ame ma daw ye olu bita dokotoro segere ko karama ko na fora ku imanga shuni dokotoro me banadon no ki imanga shun o bita dokotoro segere olu bi ordonnance nyege papier ko na nyege ka manga shun ko ni shuna minyana mini ma besika shuni manyana mini ko dokotoro ka ko ngabla ko delba yera ko ni dokotoro ki ka abla ki ka ngabla dokotoro ko ki ka abla dokotoro ka era bi shun ijambara de afamuna abifam bana tema o mana bana ladege tila sungolo sera iye bali kuye ni bana ka shun ti do aljina saka akeko nyuma alaka dama amin la bango juga alaka ngisha sallallahu ala muhammad wasallam okuma kuma kundala surunya kama do ba fa ko angwani an masungalo fusiri foro muso gwana do bi bashuma ko chete olo bolo shungo ni cheko nyanga sarayiwa obesira kelena wa chegona do fana bi bashuma ko luma muso furu folo anyo chama fi bi do manga na ko masungolo furu siri folo kote imasungolo furu siri nga yeto furu siri imasungolo furu siri ye ji furu siri ijye kiena ila harachena pele afamuna abifamu ko ni moga mi meta masiraka ni mami meta masiraka na tamasira jumen kodo wala ika demba ya balo tamasira mita commerce ke mo tamasira ka mita balema ya foka adla ibo tamasira ka kwa be tamadeka ni sira na tamade kunye ibi shubla ngani sungalo bana ibasaka afamuna abifam nga tama mingodo sheria gyeme ni tama mi o tamade kodo nga balo nduma do be yave mita balo ndalaje ni sungalo bla ya majane me zabanya taubita saka tama mingodo sheria gyeme ni tama mi ode kodo akeko nyuma alaka adama amen afamuna wa labango nyuma alaka adama labango juga alaka ngishama sallallahu alaihi wasallam ako wala basa ko bashishite bisi waki gese nyimina le sta imi shumbama kaito shuna ka gese nyimi bashitala na gese jume ngodo gese jalande kodo saka gese kene ote bende kaito shuna ka pigire kila sheria majenai Allahu akbar kaito shuna ka gomo sigi ila ka joli shudo samanga boila fo awdo be ka sababi ibina kini sheria majenai afamuna abifamu wa man zara'ahu alkayhu ni fono e mamme zora kaito shuna ka soro ima dabwa kama ifono na ya famude abifamu ni sungalo bana juru sarato tigida Allah wa man zara'ahu alqayu fi ramadana fala kada alayhi juru sarato tigika alimami maliki ka tasiraka saka ibi kuma ibe ka kuma imamu nga siraka ibe kuma no de o chendera afamuna abifamu ntangi ira malla wuli fono balala iladi ki to shuna fono to fana masaki kono juru saratal o chen afamuna wa abifamu wa inistaqa'a fakaa fa alayhi alqadam ye kuma ibamu ako wa iza khafatil hamilu ni musokono masrana ala ma fi batniha ka fonene shuna ngono na denti na dumini sorokanye abishi mimi otina labo aftarat musokono maba shuntige yani ati chungwa uyafamu wala mtuti imu ati mudiyaradi wakila ngadane bado ko tuti imu
ko muso kɔnɔma ni ye sun bila I kɔnɔna den ɲɛ siran ɲɛ kama k'i bɛ to ka mudu bɔ don o don Allahu akbar wa iza khafat ni sirana ala waladiha I den ɲɛ muso jigibaatɔ kura den ɲɛnani bɛ minnu bolo e sirana ni ne sunna ji tɛna n sin na a faamuna wa a bɛ faamu yɔrɔ fɔlɔ ta in fɔra I ye I sirana de I kɔnɔma I tɛ se ka sun ni sunna den mago bɛ fɛn min na kɔnɔ na a t'o sɔrɔ k'i bɛ mudu bɔ dɔnnibaaw fɔra ɲɔgɔn kan dɔw ko I bɛ mudu bɔ dɔw ko I tɛ mudu di ko nka ni den ɲɛnani de bɛ e bolo I sirana ni sunna ji tɛna sin na a faamuna a bɛ faamu I ma maa fana sɔrɔ min bɛ sin di den ma sara la o kuma ko o tigilama bi sun bila nga wato ti imu a bɛ to ka miskina balo don o don fo ka sunkalo tile ban o tiɲɛ Banagɔrɔ n'a dafɛdugu Senu ni a dafɛdugu Sanangɔrɔba ni a dafɛdugu Bamakɔ komini 6 ka fara district kan ni aw b'a fɛ ka taama ka taa diɲɛ jamanaba dumanw na avion ɲɛnɛma kɔnɔ lakana ni damu la ka taa diɲɛ fan o fan fɛ a ye wuli ka taa agence Befo International la Banagɔrɔ agence Befo International aw minnu bɛ yen ni aw b'a fɛ ka taa Umura ani Hiji la ni wari sarali se tɛ aw ye yɔrɔnin kelen agence Befo International kɛn bɛ ka compte kɛrɛnkɛrɛnnen dayɛlɛ aw ye BDMSA la aw bɛ se k'aw ka Umura ani Hiji wari bila ye dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban o compte numéro o ye 02 65 01 28 99 59-38 agence Befo International ani agence bawɛrɛw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara la kɛrɛnkɛrɛnnena agence Almadina agence Befo International a filɛ nin ye Banagɔrɔ radio Befo International o étage dugumala yɛrɛ la coyi ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 72 79 94 walama 76 30 17 65 la agence Befo International taamaden ni bonya taamasira ni damu agence Befo International san o san min ye Elhaji Isa Sakɔ di karamɔgɔ Befo grand prêcheur international ale yɛrɛ de bɛ da hijidenw kan ka taa hiji kɛcogo ɲuman jira u la masɔnni k'an tɛmɛ ni kasɛti tɔ ye an b'a da arajo kayira lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye sini juma o kunɲɔgɔn jira an na n'o ye le 10 septembre 2015 Banamba ambassadeur ne yɛrɛ hiji kɛɲɔgɔn Alhaji Batumani Gago a bɛ ka wele bila ne ma ni Ala jɛna ni a ye tigɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ bɛɛ k'i pɛrɛn ni Ala jɛna n'a ye k'a don makɔnɔ aw bɛna fɛnw mɛn a bɛ fama ka min ɲɔgɔnna mɛn waajulikɛla caman da sabu an tɛ sira an jati tigɛ min ye Ala ta ye an b'o de bara ci min ye kira ta ye an b'o de bara ci min ka di Ala ye Ala k'o don da ka fɔ jama ye o kuma an b'a fɔ bɛɛ ye ko ya Rabbi Ala ka le 17 mois sini juma kunɲɔgɔn ye Ala k'o jira an na radio Liberté antenne sanfɛ k'a daminɛ 3h pile fo ka taa se 5h waati ma heure 2 ɲɔgɔn na o yɔrɔ damadɔ tun b'an fɛ k'a fɔ jama ye a mana fɔ ko hali tile 15 bɛ ko karamɔgɔ Befo bɛna kuma radio la bɛɛ bɛ pili don i ka radio la k'a bila o dɔnnen don a mana fɔ ko hali tile 15 bɛ ko karamɔgɔ Befo bɛna kuma radio la bɛɛ bɛ pili don i ka radio la k'a bila o dɔnnen don awɔ dɛ n'a fɔra ko karamɔgɔ Befo bɛna kuma radio dɔ k'o la kaliwa fɛn min mɔgɔw b'u janto o miniti la n'a fɔra ko karamɔgɔ Befo bɛna kuma radio dɔ k'o la kaliwa fɛn min mɔgɔw b'u janto o miniti la technicien tɛmɛ ni an ka sungo kasɛti tɔ ye sabu an bɛ sunkalo de la a kɛ ko ɲuman Ala k'a d'a ma amin a ko wa yustahabu a ko a bɛ kanu li sheeko la kɛbiru cɛkɔrɔba e yɛrɛ de y'a dɔn n dɛsɛra sun na n gɔrɔ la gobo n tɛ se ka miniti 5 kɛ ji kɔ iza aftara n'i y'i sun tigɛ an y'u tigi ma i ka to ka miskina balo o tiɲɛ cɔkɔrɔni n'i kɔrɔla e kan'a fɔ ni n kɛnɛyara ko o tuma na n na to ka continuer ni sun ye sabu foyi tɛ kɔrɔ kɔfɛ ni saya tɛ nka n'a fɔra cɛkɔrɔba bɛ sun bila ko sariya jɛmɛ n'a ye cɛkɔrɔba jumɛn ko don cɛkɔrɔba min kɔrɔla fo k'a dɛsɛ kafoɲɔgɔnya la nka cɛkɔrɔba o cɛkɔrɔba ma dɛsɛ kafoɲɔgɔnya la a yɛrɛ sun bila dɛ i ma dɛsɛ camancɛ lamaga la a yɛrɛ sun bila dɛ ne de bɛ nin fɔ panbara pa sabu bɛɛ t'a si dɔn camancɛ lamaga sɛngɛ ka bon ni sun ye
afamuna abi famu o kuma na ni ko ni ngoro la gobo hali ka fo nyogonya idesero la o kuma ibi sunbla o chendere nga dugu jewoje ibi mudu kelemwo ko di miskina ma fo ka ta sungolo tile bi sabat dafa dugu jewoje ibo di o bi bleka sunona o chendere ko nyoma ala ka dama amin wa kazalika abo togola yutimu mugabi mudu bodongodo man farata fi qada'i ramadana hatta daga alaihi ramadanu akhara mugammi nyina sungolo sango sungolo juru kumbe ela e maseko sara arajaba kono e maseko sara sungolo mangono jole ya famu fo sungolo were yo juru soro e kana no sungolo bana no tigila mako abo shunjuru sara dugu jewo jena ye shunjuru kelen zara abe mudu kelendi saka sarale damato nyada dugu jewo jeni ye shunjuru sara ebe mudu bo Allahu akbar ko nyuma laka dama amin ako wala siyama nga shunte ala sibiyani dumsani nga wajibi demsani mi mabalikuya shunti ma wajibi oje hata ya hata lema fika sura siku Allahu akbar abo tugara mu kotigini musomani shunta shi ma wajibi woni mi eregili saka foni mi kalola boy wala da tefanyo yeshin yi ma wajibi oje ni chefana balikuyara isufe sigora kini muso dara balikuya de oyi ni chemesani isufe sigora kwani muso dara soni ka duguje iya soro jibori ka arkorfe afamuna abi famu ode i balikuya le afamuna abi famu ndangoro bade nga beti balikuya jona no makeche mina ni kama ngora shibora ikara balikuya oje beka mangora shiti bo jona ni chamanje shibora no yake tindi shi ibali kuyara saka afamuna abi famu akia ko nyuma ala ka dama amin mo tigine me vana ni ka eragiliye ibali kuyara oje ni ma eragiliye jona ni shibora ibali kuyara oje sungalo kalo tlekele no temene ka eti siratu tige fika nyana bo oje ndere akia ko nyuma ala ka dama amin la bango nyuma ala ka dama la bango juga ala ka ngisha sallallahu alaihi wasallam akwa bo chugala wa man asbaha ni dugu jera junban ka soro janaba no be mamina walam yatatahharu ngai masaniya ya famuwa aw yimra'atin wal mai karam musode tatahharati isaniyara ka boy ka haida jolila kabla li fajiri ka ko fajiri kana chili ibe ka suguri dun wai ka shun kai ni dugu jera bi janaba ko Allahu akbar afamuna wa abi famu alaji mor daw min yorani barachi ka flengolo flejila saka afamuna abi famu sungalo yere sungalo kalo tle be kono fo fembi sun tige sharia majana shi afamuna abi famu ala de ko ni sun tige na ni tle bena ya famu ni gwele tira yorani mi ni tle bena ale dumene munu ndaka anye halala siraka no lukun mballe do anve ka sababu ke shunye ka be dakarani Allahu akbar do be ka janaba no ni shungo faranya nga kushiya kelinde anya fa afamuna abi famu sheria ko ni tlebena kaba na fara shun tigara ni tlebena iye jisumami iye boisson mi iye jikalamami iye ka dumene ke ko ni kafo nyonya kadi mami ini ka furumuso be teka temenai ka damene su witeri faka ta se fajiri ma ya famu sungalo sufela la ko dakalelu afopia saga uhilla lakum rafasu lailatu siyami ila nisaikum Allahu akbar na suratu bakara ala ko ale ka fo nyonya daga islame kewi sungalo sufela fe ufurumuso halala siraka ko ale ya daga wi oje ka damene kabinet lebena foka ta se fajiri kana saka ngani misri wele kame ko as-salatu khairun minan nawmi kai to chomi ki to teza na fara as-salatu khairun minan nawmi kama min to suguri duna no ya soro logoma bibolo ni ma duida kana duida ble ni be ka duida kana kunu ki ka bo saka abo choya fanana sungalo shufe itora dumene kene jimina ani kafo nyoganyana na fara misri wele lafe as-salatu khairun minan nawmi no ya soro ibi kafo nyoganyana ni makulishi bo kana boble ni ya bo adwa nona dokela sako
dokara de Wallahi. Alhaji Mardaw ala ka ambe sababu Amin. labango nyuma ala ka dama Amin. labango ju ala ka ngishama Amin. sallallahu alaihi Wasallim. o kuma in la nyine be minga do be ka afle ko mi janaba be shunkie Wasabe. suguri dunwati Kote. amba fe ko de faran vashia Wallahi. na kadi mami Aha. ibi ka suguri dun shu miniwi Aha. me kira ko ne market Oche. kira ko mi suguri retardé di Wasabe. wasa ko kana ni toro Oche. Afamuna. Abifamu. na kadi mami Aha. ibi ka suguri dun Na. shu dezeri Aha. na kadi mami Aha. ibi ka suguri dun Na. shu turazeri Wasabe. donc ni ye suguri dun Aha. o ya sɔrɔ ni kɔmuso ye kafoɲɔgɔnya min kɛ Wasabe. o mi certifié Aha. i bɛ se ka kɔmuso wele tuguni sariya ko ten Na. a b'a da don Aha. a b'a da don Aha. a faamuna Abifamu. ko o tuma na ni fajiri kɛnɛ kɔni mini ka ci Aha. i b'i to ten teza Allahu Akbar. mɛ k'a fɔ de ko suguri dunnen kɔ Aha. ko a ye kafoɲɔgɔnya kɛ Aha. k'o bɛ sun tiɲɛ Aha. a tɛ diɲɛ sɛbɛbɛn foyi la Saka. ni bara cikun ye Aha. aw k'a faamu Ni ka da ila. i y'a faamu Alhaji Umaru Dawu Naam. parce que dɔw bɛ suguri dun Aha. k'a sɔrɔ u ja n'a ba tɔ don Aha. n'u k'u bɛ n'u ja n'a ba ko Aha. ka sɔrɔ ka suguri dun Aha. ɛri bɛ tɛmɛ o kan Waati bi tɛmɛ. bɔn sariya la Aha. o tuma na tant que i ye suguri dun Aha. k'a sɔrɔ suguri dun ɛri ma se Aha. ni kafoɲɔgɔnya nege y'i minɛ Aha. i bɛ se ka continuer n'o ye O ka di. a tɛ suguri tiɲɛ Ayi. suguri t'a tiɲɛ Ayi. min b'i ka o don sun tiɲɛ Aha. ni a fɔra e sɔlaatu karoni mina nawumi Naam. k'i to kafoɲɔgɔnya na Aha. o y'o don sun de tiɲɛni ye Dɔ kɛla. a faamuna wa Abifamu. labanko ɲuman ala k'a d'an ma Amin. labanko jugu ala k'an kisi a ma Amin. sallallahu alaihi wa Wasallim. Saka. o kama cɛkɔrɔba dɔ taara kira sɛgɛrɛ Naam. a ko asalamu aleykum kira ko walekum salam Bismillah. an bɛ sun maana de ka bɛɛ k'i tulo ni gɛlɛya jɔ a fɛ i Oche. bɛ fɛn maana i bɛ fama ka min ɲɔgɔnna mɛn waajuri kɛra caman da Ko dangɔrɔba di awala an wala. b'a kumabaw de fɔ a ye Ɔhɔ. a faamuna Abifamu. n'an ko an b'a fɔ a fɔcogo la Ɔ. ala tɛ k'u ka seti mɔgɔ na Sika shito la an fiye. y'a dabɔ nin ka seti kelen de kama Oche ndere. cɛkɔrɔba dɔ Naam. a ko ya rasulahi kira ko naamu Naam. a ko ni ne bɛ sun na Ɔhɔ. a ko esike ne ni muso bɛ se ka bolola tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a faamuna wa Abifamu. sabu arabuw n'u musow bɛ bolola tulonkɛ ɲɔgɔn fɛ An y'a caman ye. kira ko cɛkɔrɔba Ɔhɔ. kira ye cɛkɔrɔba filɛ k'a si hakɛ filɛ Naam. kira ko e ta bɛ daga A bi daga. baasi t'o la dɛ Sika shito o la. jara cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba y'i kɔ don Allahu Akbar. cɛkɔrɔba kɔ donnen Ɔhɔ. kamaleni wɛrɛ nana Naam. a ko asalatu wa salamu aleka ya rasulahi kira ko walekum salam Naam. a ko ya rasulahi kira ko naamu Ɔhɔ. a ko ni ne bɛ sun na a ko esike ne ni muso bɛ se ka bolola tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Naam. kira ko e ta tɛ daga e ye Allahu Akbar. e ta tɛ daga ye Han? o kɛra ka sahaba minnu to kira kɛrɛfɛ Ɔhɔ. ka jamakulu minnu to kira kɛrɛfɛ Naam. olu ko asalamu aleykum kira ko walekum salam Bismillah. a ko kira cɛkɔrɔba bɔra yan k'i ɲininka Ɔhɔ. i k'o ta bɛ daga ye Kɛnɛ kan. kamalennin nana e ɲininka Ɔn. i ko kamalennin ta tɛ daga ye kira i y'o kɛ ka da mun kan Ɲininkali gɛlɛ. kira ko min y'a to ne y'o fɔ Ɔhɔ. a ko nin ye cɛkɔrɔba ye Kosɛbɛ. nin si kɔrɔbayara Ɔhɔ. hali n'o mago jɔra kafoɲɔgɔnya na Ɔhɔ. sɔni o ka sawa ka na Ɔhɔ. ni muso ka bolola tulonkɛ caya Ɔhɔ. o lajara bɛ man di Oche. a ko nin dun ye kamalennin ye Ɔn. dala baro yɛrɛ timimaya Ɔhɔ. ni hakɛ ma y'a la Ɔhɔ. o bɛ se ka sawa bɔ nin na Oche dangɔrɔba di. bolola tulonkɛ Ɔhɔ. o bɛ se ka sawa bɔ nin na Sika shito o de la. y'a to n ko a kana to sun na Ɔhɔ. a n'a muso ka bolola tulonkɛ kɛ O ye tiɲɛ ye. nɔnɔ a b'a ka sun sin Sika shito la. sabu mɔgɔw farikolow tɛ kelen ye Ayi. hali mɔtɛriw tɛ kelen ye Fiyewu. mɔtɛri dɔw bɛ yen olu bɛ démarrer ka wuli Ɔhɔ. o ye denmisɛn kɛnɛkɛnɛ mɔtɛri O ye tiɲɛ ye. hali ni muso kumana o dɔw fɛ Ɔhɔ. hali muso kuma k'a dama Ɔn. dɔw ta bɛ wuli k'a ti da Saka. kuma k'a dama y'o ye O ye tiɲɛ ye dɛrɛ. kuma tɛ bolola makan ma Sika shito la. mɔtɛri dɔw bɛ démarrer Ɔhɔ. dɔw bɛ yen n'i ma manivelle don a la a tɛ wuli Saka. A wala wala. k'o de y'a to a ko denmisɛn ta tɛ daga O ye tiɲɛ ye. kalo don wa tiɲɛ don Tiɲɛ don. denmisɛnnin yɛrɛ n'i ka kɛnɛ nin na kamalen yɛrɛ n'i ka kɛnɛ nin na A yɛrɛ yɛrɛ. n'i wulila sɔgɔmada joona fɛ Ɔhɔ. i bɛ wuli de Ɔn. k'a sɔrɔ ale wulilen don Saka. kalo don wa Tiɲɛ don. i tɛ wuli fiyewu cɛya in ɲinɛ ma Abadan. i bɛ wuli de Ɔhɔ. k'a sɔrɔ ale wulilen don a bɛ ka ikama kɛ k'i makɔnɔ Sika shito la fiyewu. dɔw ta bɛ wuli ka di dɔw ta bɛ wuli ten canjara Bambara. hali n'i ye so fa ka dulon a la a tɛ jigin A tɛ jigin fiyewu. ɔ donc n'a fɔra k'o tigi k'a to sun na Ɔn. ani muso ka bolola tulonkɛ kɛ sariya ma jɛn n'a ye O ye tiɲɛ ye. a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma Amin. ko ni maa min bɛ sun na Ɔhɔ. i k'i yɔrɔ janya Ɔhɔ. ka bɔ maa kɔrɔfɔ ma O ye tiɲɛ ye. maa kɔrɔfɔ bɛ adamaden ka sun baraji ban Pewu. a faamuna ni mɔgɔ min bɛ sun na Ɔhɔ. i k'i yɔrɔ ma janya Naam. ka bɔ bolola tulonkɛ ma Ɔhɔ. ni mɔgɔ min tora bolola tulonkɛ la walimuso fɛ walima hali i yɛrɛ ka muso fɛ Ɔhɔ. sawa bɔra i la Ɔn. i ka sun tiɲɛna Pele pele. ni sukalo banna Ɔhɔ. i b'o don sara
o t'a bannen e bɛ tila ka kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na ani tile kelen. Sako o ye tiɲɛ ye. A faamuna wa? A bɛ faamu. O don saralen kɔ i bɛ tila ka tile 60 sun ka tugu ɲɔgɔn na. Tiɲɛ. Juru sara kama. Siga si t'o la fiyewu. Mɔgɔ o mɔgɔ y'a dabɔ a kama k'a ka sun tigɛ a yɛrɛ ye. A kɛra bolola tulonkɛ de ye muso fɛ saw. Walima i y'a dabɔ a kama i ma se ka sun lamuɲu i ye ji min walima i ye dumuni kɛ k'a dabɔ a kama k'i ka sun tigɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni darula gɛlɛn ye sariya ko foyi t'o jurumu yaafa n bɛ tijanɛ wurudi la o t'o jurumu yaafa n bɛ kadiriya wurudi la o t'o jurumu yaafa seeko dɔ ye ala tɔgɔ di yan n m'o wurudi fo ka n dabara tigɛ ka bɔ n na o t'o jurumu yaafa sunkalo ma ban i b'o tile kelen sara ka tila ka tile 60 sun k'a tugu ɲɔgɔn na o de bɛ sɔrɔ ka k'o juru sara ye. O ye tiɲɛ ye dangɔrɔba di yan wala. ala k'an ni silamɛw bɛ sababa. Amiin. labanko ɲuman ala k'a d'an ma. Amiin. labanko jugu ala k'an kisi. Amiin. silamɛya ala k'a kɔrɔta. Amiin. kafiriya ala k'a nagasi. Amiin. sɔli ala mamadu. wasalim. a ko a b'o cogoya la alhaji umaru dawu. naam. i tulo nin gɛlɛ jɔ. A bɛ faamu. an bɛ sunko kibaruya de kan. o de kama sunkalo ma surunya. naam. ala kota man ɲi waati si. fiyewu. nga sunkalo fɛ ni maa min ye ɲumanya kɛ ala ye waati gansanw na n'i ye ɲumanya kelen kɛ a bɛ sɛbɛn ko ɲumanya 10 nga sunkalo fɛ n'i ye ɲumanya kelen kɛ a bɛ sɛbɛn ko ɲumanya 20. Allahu akbar. waati gansanw na n'i ye jurumu kelen kɛ a bɛ sɛbɛn jurumu 1 mais sunkalo fɛ n'i ye jurumu kelen kɛ a bɛ sɛbɛn jurumu 2. Allahu akbar. ala kota man ɲi waati si nga sunkalo fɛ o ala kota jurumu ka bon n'a bɛɛ ye. Allahu akbar. hani maa min kɛra jɛnɛyakɛla waane ye i kɛra dulɔmina waane ye i kɛra jɛnɛyakɛla waane ye hali n'i ma se ka jɛnɛya dabila komi i daan bɛ jahanɛmɛ kama hali n'i ma se ka jɛnɛya dabila ni sunkalo sera n'i ye sunkalo kalo bonya ka i yɛrɛ maîtriser ka i ka jɛnɛya in dabila k'i ka kalontigɛ in dabila k'i ka haramudu in dabila hali ni ala min don alijinɛ na i ye sunkalo kalo bonya min kɛ fo ala k'o fara i ka diɲɛ hɛrɛ kan. O ye tiɲɛ ye dangɔrɔba den yan wala. n'o tɛ a tɛ komi an wajulikɛlaw b'a fɔ k'a fɔ o tuma na sunkalo ma se a ye baari datugu sunkalo ma se a y'a yɛlɛ nka i n'i ka ala kota bɛɛ hali n'i m'a dabila ala k'a dabila ni nɔgɔya ani silamɛw ye. Amiin. nka n'i ye sunkalo kalo bonya hali ni ala min don alijinɛ na i y'o kalo bonya min kɛ fo ala k'o fara i ka diɲɛ hɛrɛ dɔ kan. O ye tiɲɛ ye sako. i b'a minɛ k'a fɔ magadɔnni baasi tɛ se k'a fɔ piɲɛ tɛ. a ti kun la fiyewu. labanko ɲuman ala k'a d'an ma. Amiin. labanko jugu ala k'an kisi a ma. Amiin. sɔlala muhamadu. wasalim. alhaji umaru dawu. wa mani aftara fi nahari ramadana. ni maa min ye i sun tigɛ sunkalo tile gandilen fɛ. n'a siya ni i ɲinɛni i ɲinɛna de. fa alayhi qada'u ni sunkalo banna i b'a sara fakati dɔrɔn. O ye tiɲɛ ye. i bi don kelen pewu de sara. i y'a faamu ɲagini si t'o la. i ɲinɛna de k'a tigɛ. walima i y'a tigɛ de bana gɛlɛn kama. a fɔra n'i m'a tigɛ sisan i bɛ taa lahara. dɔgɔtɔrɔ min bɛ bana dɔn yɛrɛ o y'o fɔ. i ye sun tigɛ o kama ni sunkalo banna i b'o don kelen sara ɲagili t'o la. O ye tiɲɛ ye dangɔrɔba den a bɛ faamu. n y'a f'i ye n'i bɛ taama sira fana fɛ sariya jɛmɛ ni min ye i bɛ sun bila. O ye tiɲɛ. ni sunkalo banna i ye tile hakɛ min kɛ taama na i b'o don sara. O ye tiɲɛ ye. a kɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma. Amiin. nka ni mɔgɔ min de y'i tugu k'i sun tigɛ bi hakili ni dumuni ye aw surubi ni walima ni jimi ye aw jimaa ni walima ni kafoɲɔgɔnya ye. y'a faamu o tuma ma ala ka da i b'o don sara. n'i y'o don tile sara wari kɛfara i bɛ tila ka kɛfara bɔ. Allahu akbar. i bɛ kɛfara dɔn wa. ayi. i bɛ misikina 60 ɲini. subhanallah. misikina kɔnɔbara baden 60. saka. a bɛɛ ka dumuni kɛ k'a fa. tigi. kelen. n'i ma se o la ni jɔn b'i bolo i bɛ jɔn kɛ hɔrɔn ye. fila. o y'a kɛfara bannen ye. pewu. i y'a faamu juru sara tile kelen saralen kɔ. Allahu akbar. ka misikina kɔnɔbara baden 60 dumuni a bɛɛ k'a fa fara. i y'a faamu o tiɲɛ ye. tile kelen saralen kɔ i ye tugu ka min kɛ i ye tugu ka suntigɛ min kɛ o y'o juru saralen ye. tiɲɛ. tile kelen sunnen kɔ misikina 60 dumuninen kɔ. o tiɲɛ ye. walima ni jɔn b'i bolo n'an bɛ jɔn ko tile la tile kelen saralen kɔ i bɛ jɔn kɛ hɔrɔn ye. o tiɲɛ ye. walima n'i ma se o si la i bɛ kalo 2 sun ka tugu ɲɔgɔn na i kana tile kelen bila. a fɔ piyan saka. a kɛ ko ɲuman ala k'a d'an ma. amiin. wa man ughmiya alayhi ni mɔgɔ min kirinna leyila ni sufɛ nka sɔnni ka se fajiri ma fajiri tɛmɛnen kɔ o tuma i ɲɛma tigɛra fa alayhi qada'u sawmu
ni sunkalo banna i b'o don tile kelen sun sara o tiɲɛ sabu suguridon waati ye sɔrɔ kirin na o kɛla nka ni seli waatiw don ni ala ka diɲɛ ni mɔgɔ min kirinna seli waatiw la o tɛmɛnen don ka bɔ i kan o tiɲɛ i y'a faamu wa o tiɲɛ i kirinna k'i to seli waati minnu na seli waati minnu tɛmɛna e ka k'i to kirin na sariya yafaamu o kɔ o tɛ sara Allahu akbar m'a fɔ dɔrɔkumaniw ka kirin dɛ m'a fɔ sulariw ta dɛ o tulo b'a la a faamuna wa a bɛ faamu kirin min a bananama de cunna e kan furakisɛ m'a si ma ayi minfɛn m'a se i ma fiyewu waati minnu y'i sɔrɔ kirin kɔnɔ o ye bana ye ala yafara a seli juru sarali kɔ o ye tiɲɛ ye dankɔrɔba den nka a sun o bɛ sara o ye tiɲɛ ye kɛ ko ɲuman ala ka d'a ma amin ko wa yali bageli lisayimi a bɛ daga sunba ye an y'a fɔ da lisanahu i k'i nɛ tanga tiɲɛ ka i da don kuma bɛɛ la a bɛ sun baraji dɔgɔya fiyewu wa jawariyahu i k'i bolow tanga i sew i bolow i tulow ka t'i sigi yɔrɔ la ka maa kɔrɔfɔ k'a mɛn n'i tulo ye ka t'i sigi yɔrɔ la ka ala nɛni k'a mɛn n'i tulo ye sariya y'o haramu a bɛ sun baraji dɔgɔya o ye tiɲɛ ye a ko wala yakarabu sayimu nisa bi waati a ko sunba man ka kafoɲɔgɔnya kɛ k'a to sun na sako wala mubasharatin i man ka bolola tulonkɛ k'a fɛ kosɛbɛ wala kublatin i man ka muso embarraser ni k'i to sun na o ye tiɲɛ ye fi nahari ramadan sunkalo tile gan de ko don dɛ siga si t'o la ko wala yaharamu zalika alayhi o ti haramuya i kan fi leilihi sunkalo sun fɛ ni halala don kɔni o ye tiɲɛ ye a kɛ ko ɲuman ala k'a d'a ma amin labanko ɲuman ala k'a d'a ma amin labanko jugu ala k'an kisi amin silamɛya ala k'a kɔrɔta amin kafiriya ala k'a nagasi amin sɔli ala mamadu wasallim alhaji sako umaru da kuma kundala surunya kama naam a faamuna ala kira ko ala ka nɛɛmana k'i jiri kira kan amin a ko wa man akama ramadana ni maa min ye sunkalo tile 30 sun ala ye naam walima tile 29 sun ala ye imanan limaniya ko sɔn ala la kosɛbɛ i daamɛ ala la i daamɛ ka kuranɛ in na Naam. i daamɛ kira belebele muhamadu la sallallahu alaihi wasallam sunkalo silamɛya jɔsen 4 n'a ye i y'a kɛ o fana kama naam wa ihtisaban ani baraji ɲini kama naam ghufira lahu ala bi yafa kɛ e ye Naam. ma takaddama min zanibihi i ka tɛrɛndɛ jurumu fɛn o fɛn tɛmɛna Kosɛbɛ. ka kɔn sunkalo o suni ɲɛ i ma jurumu minnu dabɔ a kama min tɛ mɔgɔ ɲɔgɔn ka hakɛ ye ayi ko ala b'o jurumu bɛɛ yafa e ye alhamdulillah ala k'a kɛlen nɔgɔya ɲɛ amin sunkalo bi jurumu yɛlɛlen de arabu ko shahru ramadana naam o y'a arabukan ye o ye tiɲɛ ye a bamanankan kɔrɔ ye ko jurumu yelen ni kalo alhamdulillah sunkalo bi jurumu yelen de tiɲɛ a bi jɔnni mun jurumu yelen an ye fɔ silamɛ ɲuman minnu bɛ k'u ɲɛsin a sunni ma o ye tiɲɛ ye a cogo yɛrɛ la halala sira kan tiɲɛ u tɛ sobiye kɛ ka sun tigɛ sako u tɛ sobiye nafolo kɛ ka sun tigɛ ayi u t'u denmusow ka sufɛla wari kɛ ka kafe san bitigini u t'o don kangaliba la ayi o tuma olu jurumu misɛnw sunkalo b'olu jurumu misɛnw de yafa o ye tiɲɛ ye dankɔrɔba den ala k'an ni silamɛw ta yafa amin labanko ɲuman ala k'a d'a ma amin labanko jugu ala k'an kisi a ma amin wasallim wa sunkalo fana ni mɔgɔ min y'a sun naam e tulo ni gɛlɛ jɔ a bɛ faamu ala bɛ maa jumɛnw ka sun minɛ an ye fɔ maa min bɛna sun a k'a sɔrɔ e yɛrɛ ye silamɛ ye o ye tiɲɛ ye anw fɛ yan bi naam ni sunkalo kalo jɔra maa caman bɛ sun k'a sɔrɔ o tɛ seli Allahu a akbar bɛ fɔ o ma kafiri mɔni huwa a bɛ fɔ o ma kafiri ladɔn a fɔ piyan a faamuna a bɛ faamu ka sunko tɔw sun na n yɛrɛ bɛ sun a kana n'a fɔ n jɔkɔrɔbatɔ ma sun k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ seli i tɛ seli kabila dɔn i t'a baada dɔn Kabako. i tɛ tahiya dɔn Ayi. mɛ i sunna sun tɛ foyi ɲɛ o tigi ye o ye tiɲɛ ye a walawala o ta ye caya den da ye an fɛ yan fo k'a dama tɛmɛ dɔw fana bɛ bɔ denbaya la ko an sunnen don o bɛ tila ka taa restaurant na ka taa dumuni desi an y'o caman ye wula ma se ka u dawolo ja ka na so ko suntigiya ma se ban wa a bɛ fɔ olu ma ko sunbaatɔ janɛmɛdenw kirikiri ala maa ni silamɛw kisira ma amin sunbaatɔw yɛrɛ tɛ ayi labanko ɲuman ala k'a d'a ma amin n'i y'a mɛn an ka sun seli de ka kɔrɔ ni sun o ye ye tiɲɛ a faamuna a bɛ faamu maa o maa ye sunkalo sun k'a sɔrɔ i tɛ seli i tɛ don alijinɛ na fiyewu mɔgɔbaw fɛ yan ni sunkalo ma se olu tɛ misiri yɔrɔ dɔn an y'o caman ye sunkalo ma se nafigi kuraninw bɛ taa kɛ ka misiri fa tewu a fɔ piyan sunkalo jɔ don a tile fɔlɔ Tiɲɛ. fo ka tile 15 dafa o dankɔrɔba den hali seli yɔrɔ tɛ sɔrɔ a o tiɲɛ i b'a fɔ jinɛw faralen don jama kan walahi
Sungalo ma se o ye ala ko sele. Sungalo ma ba o ye ala ko bane. Abi folu ma ko flanga fo. O chendra. Ala mani islama kislam. Amin. La bango nyuma ala ka da. Amin. La bango ju ala ka ngisha. Amin. Wa salim saka. Mitla ka me vinyena. Sungalo ma joka ba. Naam. O ye farida yi. Atle bisaba. Naam. Muso ti sara chela ko abishunde. Abada ibash wala. Allahu akbar. Chefana ti sara muso. Nga sungalo ma ba. Do bi sungalo kalo blasira ni tle sabayi. 3 jours. Naam. Do ba blasira ni tle woro yi. 6 jours. Anyo chama. Ko sungalo blasira shun. Kuti. Kira ko baraji baw bala. Achama. Ko ni chewo che yake. Ni muso yake. Naam. Afamu na. Abi famu. Kwa bi ko mi yesa beshun alai. O chendra. Nga muso juma nga ke. Naam. Nga muso be furula. Ni kala faride shunina. Naam. Tle bisaba. Afamuna abi fam ni bina sungalo blasira shunke sharia yake muso furule be ma haramu yi ika sungalo kalo blasira tle woro fika autorisation nyini chefe Allahu akbar iba fo ko ke kabini kele farida ko ni mbana ngane ba fe ka sungalo blasira shunke tle woro na ya soro ne bora baraka yorola ni magote se ma kafo nyogonyana oche koni cheko ashun tle woro dama ça ne fait rien o te foyi fi ka shwaka o kari aleno ya famu o baraji be sebe oche ngani muso me mo ke e be furula itlala farida shunina o ye wajibi i masara chela mayere ti sara chela ola ina na nafila shunke sungalo blasira shunke ka soro ima autorisation nyini chefe sharia koni chebora baraka yorola kan isoro o jako ya shun modelila ko na mago jorila kafo nyoganyana paki mina para ko putertala kele kan sako afamu na wa ikadaina dara ko kito shuna ngui te shuna ko ibe kala banjia dila sako sabu farida bana sikashitula fone nga fode ne ka flengolochi sikashitula afamu na wa abifam akeko nyuma la ka dama amin o temene ko fe na shuna sungalo shufe naam ami jogo tani wolo bla min seli afamu na abifamu jogo nani me meke o ye safo o che jogo tani me meke ka faroka naam jogo flafla o duduru me meke ka faroka ni salamu bibla ko saba katla ka jogo saba tugala no e shafini wutiri no e jogo tani wolo blai baraji baw bala achama woni mami e sungolo sun ni tlela ka nafla useli ala bi ka jurumu mise be yafa pele ala ka no bayani islamu amin nga on veya bi u bake akechugo umanyi anyafaye alimame no manteli o tita sele ko fe o chendra foddo yere ba ko vraiment anga alimame ko saledo o bo fo ka sele ka suma alimame fitashi ay alimamu nene de wallahi alimame ko saledo awde bo faka alimame ma ako saledo aw bisala ko de kawa ay aka muso folo be o ma fa ko saledo aka muso flana be o ma fa alimami ko saledo aw de munu misala ko fa aw ko saledo o jotala ajie kiena Allah harakena pele alimami ko saledo den tan nane be alimami bolo aw de o sara yewa ka kene o ka kene o kuma min voanyena abi fo alimami min ga selika suma sungolo la o de baraji ka bo katem alimami vitesse uka sikashito la fiyo nous ye premier ta bi deuxième ta quatrième ta cinquième ta ku bona ka regarder kana troisième na billahi o alimamu no ko fa seli dama bejjane me de kri sako nafla seli te wajibi ay ngani mamu ngi bakke akeke to nyumana sheria de jemeno o jindre joko nani mi misali o ye safo ye jogo fla duru mi tugola o ye nafla uye salamu bibla o chen ni tlalo salamu blala do be o be wuli kata so mana kan o chen ni dawati sera kuma mi ibi jogo saba inseli no e shafini wutri o baraji kabo o chen ngani mami ya don ni na masali jamana ya ni na taranga so television bina na shogola ntina se ka asali na baro bina shogola ntina se ka asali ni ya sali jama fe misiri kono o baraji kabo saka wala ke ko nyuma ala ka da amin sallallahu alaihi sabu shafini wutiri salile ko baro kundange sheria majana o chendra nga amembe bana kangari daslame benyana on veya bi misiri ufante no be ala mina kata kare kono na uka seli yoroi sheria majena ai anyo chama e an gara mo Abdul Aziz jire yo fanye segu jire wajili kala ka bali Abdul Aziz jire
wajili kala ka alimami ako chamanje sababe mo ma tlongarala ni saraki to aka tido aljinana sako awala akwa chamanje folo siraba chamanje kele aflana wali muso chamanje fila mo ma ku iti fara woro franje la ka sore halala te tido aljinana sako oche ma be biri me do vela komi be ka fiedo ya famu o ka shameri la kasri halala te sheria majena oche sako a chamanje sabana globu to li chamanje eski afamu abi famu kuma siraba chamanje o te selike yoro yeda ai misiru mafa ni mobilier ma ni tiga asira ka zelila directement fo janem sans intervention sako asira ka zeli dande meme kujugu afo pia banabato do be dogotoro sola achama ba muso kono ma do be taxi kono ko be na ta jigiyola taxi mani bi ta soro mo birile do sira bade ka ko be selila abi fere deshi fo muso do bi jigi taxi kono yi manyima to kola ko be sungolo na fla selila abedja na me de kirikiri sheria majenai afamuna abi famu islamiyata dande me wale fe afamuna oje akeko nyuma ala ka dama la bango nyuma ala ka dama la bango juga ala ka ngisa wa salim sako mobilier de la ka fere deshi ale wa me do selito la srabakai ale ma me bolitos do na ka sokono de eski amake lebuye wa akela lebuye sira kanya e ma seri yoro ai foni ngangari de kada sungalo ma se misiri mununga surala ai ta misiru fatte kela ko ma keme nguna bakiya seli mo ti seli ni sungalote misiru te fani sungalote ay ta misru fatte afo pia baraji do bi soro wala oje wal ma ka sele aka du kono baraji bi soro wala afamuna nga sira bade ka kare kono birika wuli salamu alaikum sami allah liman hamdahu sheria majjenai akeba mani akofe ma mani de kiri saka daji mor daw amil dugo ke naam wajulu jete wajulu na fasu nyata to kati na fake ai fitini ne me forala ko to angono amin ne ngunya ko wajili kala karaki mangai ba sai ku sako de ani soyas ne berte mode ani sai mun diriba ka tamka kalande alhaji sa sako di karamo ko befo garam peresher international dan robade anaka namu mina karaki alhaji umar dawo o kuma anye min lamme alaka kanye jurmu ya faye amin karamo ko befo yo alhaji sako ne bi wele doni alhaji sako ne ko noro tigi yo alhaji sako ne bi wele doni alhaji sako kurana doni tigi kodo alhaji sako ijongi wele doni alhaji sako bonya tigi be barigada alhaji sako